Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ninyuman Katriani. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan paket tracer mengenai Skill Integration Challenge. Langsung saja kita masuk ke skenario. In the Skill Integration Challenge, your focus is OSPF v2 Advanced Configuration. IP addressing has been configured for a device. You will configure OSPF v2 routing with passive interface and default router propagate. You will modify the OSPF v2 configuration by adjusting the OSPF timer. Finally, you will verify your configuration and test connectivity between end device. Langsung saja kita masuk ke requirement. Bagian yang pertama. Use the following requirement to configure OSPF v2 routing on RA and RB. OSPF v2 routing requirement, process ID 1, network address for each interface, OSPF priority set to 150 on the LAN interface of RI, OSPF priority set to 100 on the LAN interface of RB. Set the hello interval to 5 and set the date interval to 20. Oke, langsung saja kita menyelesaikan pada bagian yang pertama. Caranya yaitu kita masuk ke RA terlebih dahulu, router RA. Kita ketikkan perintah enable. Kemudian configure terminal. Lalu kita atur router OSPF 1. Lalu log agency change, kemudian area area 0 authent message distance, kemudian network 192.168.1.0, lokatnya 255, area 0. Kemudian interface gigabit 0/0. Lalu kita atur IP OSPF message diges K1, kemudian MD5 Cisco. Kita atur hello intervalnya, IP OSPF hello interval 5. Kemudian kita atur date intervalnya dengan cara IP OSPF date interval 20. Kemudian IP OSPF priority 150. Kemudian N. Lalu kita save dengan cara write memories. Oke. RA sudah selesai kita atur. Selanjutnya kita atur pada router RB. Lakukan hal yang sama. Configure terminal. Router OSPF 1. Log agency change. Lalu area 0. Authentication message diges. Kemudian network kita masukkan 192.168.1.0.0.255 area 0. Lalu interface gigabit 0/0. Kemudian kita
kita masuk ke IP OSPF message 3K 1 MD5 Cisco IP OSPF kita aktifkan hello interval 5 lalu date intervalnya OSPF date intervalnya 20 kemudian priority IP OSPF priority 100 lalu kita end kemudian kita save dengan cara write memories. Oke, router RB sudah kita lakukan juga. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Use the following requirement to configure RC OSPF feature routing. OSPF feature routing requirement. Process ID 1. Network address for the LAN interface. Set all interface to passive by default but allow OSPF update on the active LAN interface. Set the router to distribute default router. Configure a directly attached default router to the internet. OSPF priority set to 50 on the LAN interface. Set the hello interval to 5. Set the date interval to 20. Kita masuk ke RC. Kita ketikkan perintah kita masuk ke enable. Kemudian kita masukkan perintah configure terminal. Lalu kita masuk ke router OSPF1. Kemudian log address change. Lalu area 0. Message message 3 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 lalu default information origate kemudian passive interface default lalu kita no passive interface gigabit 0/0 kemudian kita exit lalu kita masuk IP route 0.0.0.0 serial 0/0/0. Oke. Bagian router sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjut masih pada RC. Interface gigabit 0/0 IP OSPF message MD5 Cisco. Oke, di sini saya melakukan sedikit kesalahan. Kita masukkan kembali perintahnya. IP OSPF message DZK1 MD5 Cisco. Nah, selanjutnya IP OSPF hello interval 5 kemudian IP OSPF
date interval 20, lalu IP OSPF priority 50, kemudian kita end, kita simpan dengan cara write memory. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba.